Hari ini aku bersama Eva. Oh, I love being here. Now, we're going to bend or bring to right knee close to your right elbow. Si garam biar enak ya, it's so relaxing. It feels so cozy, nyaman gitu ya. Di sini kayaknya damai, nggak pengen pulang. Look at this. Oh, should we try it? Oh, this looks so good. Singkong goreng. Coklat itu sebenarnya terbuat dari apa sih? Areng, makanya dia warnanya ireng. Areng warnanya ireng, ya kan? Drong. Culture. Ada Belimbing, pisang, belimbing. ada sliders, ada brownies, ada ebo. Entah loh aku. Udah ada makanan. Iya, udah ada bisa makanan semua. menetap ya. Menetap. Aku tinggal turun tuh ajar gitu. I used to work for radio station back then. Tante suka ngomong nggak? Hah? Udah nggak bisa stop ngomong dari awal. Sama kan kita. Sekarang kembali lagi. Kembali ngomong. lagi ngomong. Ya kan? Ya, terus abis dari radio, ya aku kayak lebih senang sempat ngajar juga at university. Well, actually teaching is my passion. Gitu. Jadi kayak aku senang banget kan kayak ngajar. Jadi sekarang tapi kalau di Pilates kan jadi aku sambil juga enjoy my hobby, ya kan, do my hobby every day. Bener-bener bangun tuh aku tuh bahagia gitu karena aku ke studio Pilates terus aku ngajar gitu. Ada juga ya Like, orang bangun bahagia. Kadang-kadang aku bangun tuh capek gitu kan. capek. Kita harus menemukan sesuatu yang bisa bikin kita seneng gitu. Ya enggak? Bener nggak? Bener dong, ya kan? Tuh. Well, kalau di Inferno Hot Pilates itu we did the training, terus we need like 75 hours gitu ya. Kalau aku waktu itu kayak 1 tahun I spend karena kebetulan the founder itu dari US. Jadi kita harus tunggu dia untuk level up. So I teach level 1 itu 1 tahun, and then I did my level 2 teacher training, and then abis itu aku ngajar juga. Abis itu baru deh lanjut lagi. Then since then I did my bar teacher training, terus and then also aku juga jatuh cinta sama bar karena it's more dynamic. The more I teach, kayak the more I learn. Jadi actually kayak aku belajar dari my members yang datang ke kelas gitu. Kita kayak tukang parkir, ayo terus gitu kan. Ya bentar ke kiri dikit gitu. Bentar ya, 1, 2, 3, 5. Padahal udah 20 menit gini counting terus ya. Iya. Karena memang mungkin saatnya tepat aja karena si matcha juga lagi di mana-mana. Ya maksudnya when you see nggak cuma di Indonesia, you go to US, matcha everywhere. You go to Europe, I went to visit my son and then matcha everywhere now. Ya matcha kan dari Jepang gitu ya, tapi di European countries like they do drink matcha. Di Australia nggak cuma di Jepang, termasuk di Indonesia. Kalau misalkan pagi-pagi aku minum ginger, and then ginger gitu ya. Aku kan bawa tumbler isinya ginger, ya sometimes water di-combine. Matcha itu biasanya aku minum mungkin siang-siang gitu. Do I need to purchase an aloe top to be a Pilates girl? It depends if you have the money. Yeah, of course you go and buy. Look the ice cream, see? Well, I tried this one, and I love it. Okay. I wanna have this one. Well, yeah, it depends. Kadang-kadang orang juga mungkin kebawa tren gitu. Like everyone wearing that certain of brand gitu ya. Cuman, keren banget nih gitu. Because of the price maybe. But kalau misalkan aku bilang ya udahlah pakai aja yang comfy. Bisa kok Pilates pakai celana pendek pakai kaos. It's okay. Do you think Pilates is more of a show off instead of an actual workout? Bisa kelihatan nggak sih? Nowadays mungkin yes. Tapi if you really
feel that Pilates is part of your daily routine that can support your health, enggak sih? Bukan, well, anything, go to Pilates. Mungkin they don't really know the benefit yet. Tapi nowadays in my class ada cowok. Apakah gara-gara Cristiano Ronaldo Pilates jadi is not I saw. tabu anymore? I saw. Ya karena si Babang Ronaldo udah mengetahui bahwa benefit dari Pilates itu can support him di olahraganya dia. Because I got the energy from you. Was saling saking Iya. Oh, lintalin. Iya. Lintas energi. Jadi pengen jadi Pilates teacher daripada MUA ya. Hah? Tapi MUA itu apa sih? Ini kelamaan di New York sih. Make up artist. Trennya itu juga tren-trenan tuh. Kayak ada satu momen di mana kayaknya back in the early 2000, late 90s, early 2000 or back in the 90s, late 90s, kita mulai booming tuh yang namanya sinetron, and then pemilihan model-model ina inu gitu kan, and everyone wants to be pretty, terus demand-nya jadi makeup artist itu banyak orang yang kayak arisan mungkin di make up dulu, jadi banyak banget. Jadi emang permintaan make upin orang, kita di drive sama tren kadang-kadang. Udah gitu kan banyak juga yang dia make up artist, seru tuh kayaknya, oke juga nih gitu kan. Udah gitu make up artist itu kan memang bisa menghasilkan juga. Tapi kebanyakan orang yang go to Pilates pakai makeup. Really? Nggak tahu sih. In your class maybe. Oh ya, Pagi-pagi ada nggak? you notice? Ada yang pakai make up, ada. Ada Tapi yang bawa tripod? ada. Oh, ada. Ada. Terus aku biasa cuman boleh tanya sama sebelah-sebelahnya dulu, are they okay? You put the camera gitu kan. Karena basically if you follow the Pilates principle, first you need to have your concentration. Oke. Yeah, concentrate means that you need to focus on yourself. Control, core, active. Triple C. Yeah. Yang triangle itu apa? Oh, triangle shape. Oh, that's roll the marbles, ya. Roll the marbles Kenapa itu. marble? Kenapa nggak kelereng? Ya sama aja sih. Kelereng bahasa Indonesia, marble bahasa Inggris tuh apa yang muncrat tuh gue. It's a mind body connection, kan? Imagine you have marbles inside. So how you get your neutral spine and how you engage the core. That's how you train yourself to use your neutral spine and engage the core. In Inferno Hot Pilates lo pasti dapat itu. Berat sih ya kadang-kadang. Kadang-kadang kram gitu, nggak tahu kenapa. My butt is up and then agak tiba-tiba tuh cramp. Like I don't know why it's cramp. Kurang minum kali. Kurang minum. Apa kurang di kurang sentuhan maksudnya. Itu berbeda cerita ya. Sebenarnya karena you come to the group class. When you come to the group class, the class is already start 6 minutes late, and then you come as a first timer. I don't have a chance to explain everything about the class. Aku selalu nanya, before the class start, is there any first timer? After that, I ask, any special condition? So if they have special condition, let me know sebelum kelasnya mulai. So I can give them option gitu. Option bisa di lantai apa bisa enggak? Bukan, jangan kamu turun ke bawah beli option beli matcha di bawah, bukan. Oh, iya. Pisangnya enak nggak? Itu bekas aku. Nggak apa-apa. Texting their ex. Well, pentingnya apa texting your ex? Nggak. Sebenarnya texting your ex nggak penting juga ya, kecuali mau minta barang-barang yang belum dikembaliin. You actually need a pause for yourself. Just a pause and take care of yourself.
do the breath works. Kayak kita hari-hari kita butuh pause kan. So do you think escapism is healthy? In a good way ya. Like what we're doing right now Yeah. here at Tantrum? Mhm. Aku bahagia loh di sini, beneran loh, nggak mau pulang. Tahu nggak sih Tantrum itu artinya apa? Bahasa Jawa, tentrem, adem, ayem gitu kan? Oh, Benar. bener kan? Bener banget. Tentrem gitu, kayaknya kok tentram gitu. Kalau bahasa Indonesia tentram kan? Tantrum itu ada 3 lokasi. Satu lagi di Yogyakarta dan satu lagi di Semarang. I love the food. Senang banget dengan the whole ambience of the hotel gitu. Bener-bener melting with the locals gitu kan. The food. I've stay here before. And then makanannya tuh enak-enak. Kan di Jakarta terkenal sama asinan ini gitu. Semuanya ada. Yeah, so you should visit the all Tentrums Hotel. Oh, okay. So it's more about escapism in a healthy way. Ya, karena you need to have a break. Kalau misalkan kita terus aja gitu ya, kerja gitu, ditelepon susah sama ibunya, sama pacarnya ditelepon susah. Nah, nanti burn out kan? Kalau misalkan kita terusan kayak kerja, and you need to have a pause that makes your body and makes yourself healthier. Power nap aja, you have a nap. You got more energy. But how do you know you need a rest when you can't even know when is enough? Jangan sampai kita kecapean sih. See, body awareness. Di Pilates, we train to actually get your body awareness. Feel yourself, 2 hips in one line, shoulders on your hands. Yeah, so you, yeah, tuck. Oke, gitu ya. Jadi kita latihan, kayak menurut aku, Pilates itu just like life simulation, you know, like, jadi kayak kita latihan, bener-bener latihan. If it's hurt, don't push, ya kan? Nggak usah dipaksa, karena semua yang dipaksa itu nggak baik, ya kan? Semacam hubungan, ya kan? Semua yang dipaksa nggak ada yang baik. Masa ngapain? Yang membedakan Pilates adalah Pilates itu can support your other activities. Pilates can support your performance di padel, can support your performance di basketball, ya kan, di tennis, or can support your daily activities. Everyone needs Pilates, dari yang kecil sampai seniors, nenek-nenek, kakek-kakek, butuh, ya kan? Rasanya tapi apa sih? Kamu kenapa sih gitu-gitu kalau aku ngomong? So, do you think Pilates actually solve women's problem? For pelvic area. Kalau abis Pilates tuh badan tuh kayak masuk bengkel. Jadi keluarnya jadi apa? Jadi Happy. kinclong. When your mood enak, happy. Makanya orang-orang bilang, mendingan bayarin istri kalian ke Pilates session. Karena happy wife, happy life. Gitu. Belum jadi wife sih, tapi kayaknya happy juga ya. Pilates you can do it everywhere. On the mat. Atau nggak punya mat, ya udah deh pakai karpet. Iya, di lantai aja. Atau nggak kita cari video-video bar di YouTube. So there's no excuse. Orang bilang Pilates mahal, nggak juga. But I do think it's all about the content nggak sih? I would say yes, maybe. Mungkin orang-orang seneng ya. Mungkin orang-orang sekarang yang aku senang adalah positifnya banyak orang-orang lebih mengenal Pilates. Mungkin yang baru kenal jadi konten. Aduh, mau langsung naik ke Cadillac, terbang-terbang gitu. Sementara yang kalau emang yang merasa Pilates itu sebagai kebutuhan, they don't need content. Jadi bangun tidur mukanya agak kusam gitu, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, ada juga. Itu My saya. members yang kayak gitu, kayak kamu baru bangun tidur, aduh Bu Nat, aku akhirnya sampai juga pagi-pagi jam 6.30. Selain membeli baju alo dan minum matcha untuk sarapan dan lunch, apa lagi ya? Well, I mean, do I need Just- to purchase those things? no, just yourself. Damai. You just need yourself untuk, ya kalau misalkan kamu sendiri yang nggak niat untuk do the exercise, ya nggak akan kamu juga ngelakuin si Pilates itu. So how do you niat? How do you be niat? Just have your intention. Okay, today kalau misalkan, what's your intention?
Intention aku hari ini, I wanna do Pilates supaya geraknya enak, supaya nanti lari nggak kesandung-sandung, nggak jatuh, nggak sakit pinggang gitu. Oke. Uh-huh. Dan kemauan untuk bangun pagi. Iya, ya terus oke, do the routine ya, karena ya like what you do often gitu ya, regular routine, what makes you now gitu kan, apa yang kamu kerjain terus-terusan gitu kan, pasti ada hasilnya. Karena aku nggak mau injured. Kayak keseleo terus. Pernah kayak nih ya, ada momen di mana aku juga lagi andukan, kejepit syarafnya. Ada momen-momen aku yang nggak pernah olahraga itu dulu. Terus kan capek ya mundar-mandir ke dokter, mundar-mandir ke fisio. Terus kadang-kadang kita lagi nyetir gitu, ya ampun lupa, Imani di belakang, ngambil gitu. Kalau misalkan your spine, nggak spinal twistingnya jarang, aduh sakit nih gitu. Aduh bisa tuh. Then I do Pilates often, regularly, I feel more stronger. Jadi, Beneran. Cewek-cewek Pilates tuh ninja dong. Bisa lakuin apa aja. JJ. 360. Ganti galon. Ayo, mau ngapain? Mau Angkat ngambil beras. ke belakang. Ayo, bagasi. Jadi emang support your daily activities. What's your prediction for the wellness front in the future? Di Indonesia, in Jakarta, Yeah. they getting big. Kalau kamu lihat sekarang studio olahraga, entah itu Pilates, yoga, or HIIT, or strength training. Sekarang kita tuh haus akan hal-hal baru mengenai olahraga. Menurut aku bagus, positif. Daripada wasting money buat yang lain-lain yang hal negatif, mendingan olahraga. Aku ngeliat sekarang dari muda, karena dulu aku mudanya emang gak suka olahraga. Then now I realize sehat itu sepenting itu gitu, being healthy gitu ya, mind and body And so, iya, supaya waras kita. Karena menurut aku gini ya, supaya kita punya good relationship, bisa kerja yang benar, we need to be healthy.